Hello guys. Hello guys. Ano, nalaglag ako. Subscribe. Subscribe. Dali lang pala ng OB na to. Di kasi pang secret potion. Hey, microphone. Can I spell that can't be broken? Well, it should be enough. I got the recipe. It's all like magic. It's all like magic. Oh, oh. Ganito paano to? Ganito pala. May soda pop. May hagdan pala dun eh. Pinahirapan pa ako. To, ano to? Stair. Hanggang ilang levels? Ay, lapit na ata tayo. I got the recipe. So black magic. Guys, don't forget to like and subscribe. Hala, red na yung laser. Guys, red na yung laser. Bakit kaya? Kasi malapit na ata tayo. Galing ko guys, no? I got the recipe. It's all I. Subscribe kayo and like guys. So, go, go, go. Nyo, nyo, nyo. Go, go, go. B, nagda-damage naman pala to eh. Kala ko ano na. Kill brick na. May troll part ata dito guys. Ay, wala. Wala guys, wala. Akyat tayo. Yan, akyat, akyat. Hala. Laki ng damage nun ah. Emotional damage. Ito, joke. Yun guys, so let's go, let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Nya, nya, nya. Eddie, go, go, go. Yan guys. So go, go, go tayo. Oh my god, lapit na tayo guys, malapit na. Konting tiis na lang guys ha. Huwag kayong mag-scroll down. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo. Baka alam nyo, maganda yung video ko. Ayan, so let's go. Yan guys, so alam mo, matay na tayo. Wait lang guys, pa full energy na tayo. Lapit na guys, ayan na tayo oh. Nag-a-appear na guys. Sige guys, konting tiis lang naman oh. Please, wag muna kayo mag-scroll. Mag-subscribe kayo sa aking channel. Kasi nga kailangan ko ng support nyo kasi malapit na tayo mag 1K subscribers.
1K ba guys? Malapit na tayo mag 1K. Ano ba yan? Yan guys, malapit na tayo. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Oh my god, malapit na tayo. Ay! Ba't pa kasi nalaglag? Ano ba yan? Kainis naman ito. Nalaglag pa ulit. Can I have cheeseburger, please? Cheeseburger. Cheeseburger. Burgers. Kainis kasi. Ba't pa ako nalaglag? Can I have cheeseburger, please? Medyo malag ako. So, malag nga ako guys. Malag kasi. Malag ako. Malag. Malag. Sabi ko. Sabi ko sa inyo guys, malag talaga ako for today. Kasi nga guys, diba, lagi na lang ako nagaganon. Yung mga ganon. Malag na nga ako eh. Ayan na guys, napifeel ko na. Oh my god. Guys. Subscribe guys please. Bye.